Aquí están todos, ¿no? Hemos intentado llegar a un acercamiento, Пытались приблизиться. es más o menos sintetizado todo lo que se ha podido hasta hoy, de lo que es все то, что el proceso мы вам представили, de alineamiento a nivel universal y a nivel como dos mundos, ¿no? A nivel local. с тем, чтобы каким-то образом дать вам представление о том, что такое энергетическая коррекция в вселенском смысле и в смысле реальности dos mundos. Lo que pasa es que hay distintas metodologías. Есть Todo va a различные depender методики. del tipo de conexión Все y зависит el от того, nivel y la escala какого energética подключения que se va a aplicar en ella. терапевта и какая вибрационная шкала, частота вибраций. Tal vez ahí, ojo, me olvidé, tal vez aquí nos faltó fotos de los planetas. Sí. Здесь нам Eso. надо добавить Fotos de los фотографии planetas, del планет. universo y desde allí hasta donde llegamos. Esa parte, por ejemplo, sería muy importante de acuerdo a lo que la información que se ha podido procesar. Это важно для того, чтобы дать вам какую-то опору той информации, которую нам удалось систематизировать. En todo caso, es un primer material que se ha podido hacer, gracias a Первый Gina que nos ha материал. apoyado bastante, Спасибо Джине, что она нам помогла это теоретизировать, перевести на бумагу. aunque sea de poquito a poquito hemos avanzado. Капля по капле, но мы все-таки это сделали. Le va a leer Gina y ustedes pueden hacer todas las preguntas que deseen sobre el proceso, sobre lo que es. Está enmarcado, como repito, en un contexto universal. Джина будет читать и переводить. У вас будет возможность задать все вопросы, которые у вас возникают, с тем, чтобы выяснить какие-то непонятные вам моменты. Dale, échale. Да, я вижу, что bien. Pero ponte eso. То есть такого сюда, Да. сюда, Да. voy a sudar más. Te traigo una chompa de amor. No tengo aquí casaco. Alineamiento energético. Se entiende como un encuentro energético a través de una actitud sanadora basada plenamente en el amor y el servicio, y a través de la unión o fusión integral de la existencia de cuerpos en funcionamiento orgánico, desde la estructura infinita hasta las partículas cuánticas existentes integradas al universo. Es ahí. Окей. Primera oración. Miras en español y hablas en... Под энергетической коррекцией понимается встреча целителя с пациентом, основанная в общем и целом на любви и на служении. И через это слияние и интеграцию этих двух тел в их органическом представлении, исходя из бесконечной структуры частиц квантовых, которые существуют во Вселенной. Вселенной там точно. Siendo esto una constante corrección del estado existente, fundamentado en el equilibrio, armonizando flujos, escalas y ondas energéticas. Eso hace que los cuerpos regulen su funcionamiento tanto a nivel de sistemas planetarios, estructuras, sociedades e individuos en cuerpo y mente. Таким образом, это постоянная коррекция существующего состояния, основанном на равновесии, на гармонизации потоков, частот и энергетических волн. Это позволяет телам прийти к саморегуляции своего функционирования, насколько на уровне планетарных систем, структур, сообществ и индивидуумов в теле и в уме.
себя удовлетворяли для этого. Bien. Es un servicio a individuos comprendido como un trabajo plenamente integrado al sistema energético, realizado por un sanador o terapeuta energético entrenado, partiendo por el eje vital conocido como el primer cerebro, al cual denominamos centro energético, Jara para los occidentales, orientales. Perdón. Hasta ahí. Это служение индивидуумом, которое заключается в реализации работы, которая интегрирована с энергетической системой, которая производит целитель или терапевт, который должным образом энергетически подготовлен и исходит из, в первую очередь, работы с основной жизненной осью в человеческих существах, которая называется первым мозгом, и который также называют энергетическим центром. Для восточных традиций он называется центр Хара. Continuando con los ejes energéticos o chakras y a la vez contemplando los canales meridionales o circuitos energéticos centrales, quienes están distribuidos por todo el cuerpo y a través de los sistemas nervioso, muscular, óseo y órganos en su conjunto. Продолжая корректировать другие различные энергетические центры или чакры, и в то же самое время обращая внимание на энергетические каналы и меридианы, различные центральные энергетические каналы, которые расположены по всему телу. И также в продолжении этого работает терапевт также с нервной системой, с мышечной системой, костной системой и в общем и целом со всеми органами. Este servicio comprende la fusión energética del operador empleando diversos métodos o técnicas terapéuticas de contacto directo o a distancia mediante la telequinesis o conexión energética universal, con una apertura equilibrada y plena, logrando resultados de armonía corporal, energética y emocional que constituyen la sanación de una manifestación individual o colectiva. Это служение представляет собой энергетическое слияние оператора, который использует различные методы и терапевтические техники прямого контакта или дистанционного контакта посредством телекинеза или энергетической вселенского подключения. Con una apertura, ¿a qué se refiere aquí en este caso? Una apertura equilibrada y plena. El terapeuta. Терапевт в этом смысле должен находиться в очень равновесном и цельном состоянии. Таким образом достигаются результаты в теле соответствующие. Гармонизация проявлений в теле, в энергетическом теле, в эмоциональном теле. И такое влияние возможно на уровне manifestaciones individuales, либо colectivas. Todo esto se da con un conocimiento y manejo sutil de la energía universal existente basada en el amor. Все эти процессы перечисленные, они возможны за счет того, что человек приходит к знанию и управлению тонкой энергии тонкой вселенской энергии, которая основана на любви. Это является любовью.
Continuamos. No sé, si ahí quieren hacer pregunta, Здесь есть какие-то es вопросы у una вас, cuestión, ну, un contexto general todavía, ¿no? это Sí. общий- Ese es el contexto общее general, описание. más o menos, de la ¿Qué es interpretación. alineamiento energético? Porque hay gente, ancestralmente, por ejemplo, había verdaderos chamanes o sanadores que podían, por ejemplo, hacer ese tipo de conexiones y todo eso. Ahora se está aclarando distintas metodologías, ¿no? Y eso es este contexto. То, о чем мы говорим, это общее понятие, как некая теоретическая база тому, о чем мы говорим, потому что были представители человечества в виде настоящих шаманов или нахари, которые проявляли эту форму служения. И в чем разница между рейки? ¿Cuál es la diferencia con Reiki? Lo que pasa que el Reiki alegoriza, bueno, generalmente utilizamos Reiki en el alineamiento. El Reiki es uno de los elementos de lo que es alineamiento. Es como hacer un masaje tailandés, más o menos, porque no hay una estructura completa. El Reiki es una conexión de energía más fijada, ¿no? A una parte, pero el alineamiento es trabajar en una situación generalizada. Рейки задействует в основном энергетический фактор, это определенная система, которая задействует разного рода энергии. Что касается энергетической коррекции, в ней задействуются множественные факторы, которые не только базируются на энергии, но и на манипуляциях с другими тканями, органами, каналами. El alineamiento energético armoniza las estructuras o ordena, Энергетическая como su mismo коррекция, nombre она dice, должна alinea, гармонизировать. pone en el Она eje должна ставить de их existencia. в El первоначальное Reiki состояние. focaliza nomás un punto, В рейке это только фокализация энергии в одном no из llega a la magnitud de точек, esta, pero es она uno не de los приходит recursos в такой- del alineamiento, в sí, такой шкале, porque el alineamiento es una sanación влиятельности. conjunta. Но рейки может быть инструментом внутри энергетической Tú no puedes коррекции. hacer Reiki a una ciudad, pero sí un sanador puede hacer alineamiento a una ciudad. Ты не можешь сделать рейки всему городу, например. Но целитель, если он находится в достаточно подготовленном состоянии, он может исцелиться. Un cometa entre un planeta no se puede hacer Reiki, ¿no? Sería, pero sí se alinean por una estructura natural universal. Одна планета не может сделать рейки другой планете. A través de siglos, Но a través de через estructuras вселенские законы, через que están вселенские циклы, establecidas они mediante ese выстраиваются в определенную гармонию, которая позволяет им существовать гармонично. И то же самое в человеке, más o menos por ahí. более-менее. Я как раз хотел спросить, то есть возможно произвести коррекцию, ну просто посмотрев на человека? Se puede alinear una persona simplemente mirándole. Даже по фотографии. Si hay la telequinesis. Claro. Eso es justamente hablamos ahí de telequinesis. Puedes conectar con ese ser, entrar en Ты можешь su соединиться ser с si этим quieres. человеком, ты можешь войти в этого человека, если... Lo que pasa no es tampoco va a ser completo el alineamiento a lo que hemos в desarrollado таком случае, esta если это metodología дистанционно, все равно это de не ser будет en todos los espacios. это не будет полная энергетическая коррекция. Это будет помощь, но не будет целиком так, как это будет выглядеть. A veces ayudo a personas con alineamientos por su celular. Иногда я помогаю людям через телефон. Sí, por ahí se puede hacer, se puede entrar. Hablamos de ondas, estamos hablando de ondas energéticas. A través de ondas energéticas. Мы говорим об энергии. Entonces, existen todos, sino que ya hablamos de otro tipo de vida. Мы говорим о другом уровне проявления жизни, о другом уровне. No sé, si tienen alguna pregunta más ahí, hasta ahí, Какие-то вопросы? comentario. Acá hay un comentario. A ver. No, pues justo, yo tengo una amiga en Argentina, ¿no? Ya. Y ella practica el Reiki. Yo antes no sabía qué era eso. Ni se me cruzaba por aquí, ¿no? Y me decía, te mando energía, me decía. Lejos, decía. Y como sabía enterar que mi mamá tenía cáncer, y me dice, mando energía para tu mamá, para que esté tranquila. ¿Cómo? Yo no entendía, ¿cómo vas a hacer eso?
Pero ahora sí, con este de aquí, ahora sí ya entiendo por qué y cómo. Говорит, что у него есть подруга в Аргентине, когда мама Más aún que болела, se puedes alinear a эта una подруга persona de sin занимается tocarla. рейки, и она ему говорила, давай я пошлю энергию твоей маме, чтобы ей было поспокойнее. Он никак не мог понять, о чем она ему толдычит. А сейчас начинает понимать с этим объяснением, что такое бывает. ¿Hay algo más o seguimos? Еще что-то или Ну продолжаем? вот по поводу посыла энергии, то есть тут получается идет посыл энергии, или это рождается из этого, из вселенского, ну, из общего поля, так сказать. В каком случае? То есть, ну вот он говорит, то, что пошлю энергию, а если выравнивание как, это из гармонии рождается, то есть ну, ничего не нужно En este посылать. caso que va a mandar energía, como en Reiki, ¿qué energía se manda? Ahí, eso es, yo le voy a hablar. Я об этом скажу чуть впереди. Lo que pasa justamente es hacer esos procesos llamaríamos como un arma de doble filo, si no tienes el control máximo de la Делать energía. такие процессы – это оружие, как обоюдоострый меч. Tú Для tienes того, que, чтобы делать эти практики, надо быть очень умелым пользователем. porque en ese flujo de energía que tú manipulas, puede infiltrarse cualquier otra energía. В эту энергию En может, concurso. может Que son instantes. внедриться Y какая-то другая энергия по пути. cuando hayas hecho de energías parasitarias, Если pueden есть infiltrarse. достаточно много Entonces por eso tienes паразитарных que tener el энергий, они máximo могут control de eso y la инфильтрироваться precisión в del этот momento. поток No tiene que энергии, ser который mecánico, ты tiene que ser передаешь. Это не desde должно lo быть sagrado esa механистическим, conexión. это должно быть на уровне сакрального. Нельзя такими практиками заниматься вне контекста сакральности. Cuando sucede ese, vamos a llamarlo fenómeno, ese hecho, es que llega esa transmisión desde lo sagrado, va a ser Если- energía pura, Если limpia. это рождается divina. из сакрального начала, то эта энергия, она является божественной, она чистая, она дойдет до кадерсата в таком состоянии. Pero si te sientas por Но ahí, если ты садишься и думаешь, пытаешься это сделать, andas. информация. Que va. Eso, o sea, puede llegar. Si la persona tiene una capacidad de conexión, puede llegar. Pero ahí hay muchos. Entonces, que decía, no cualquiera lo puede mandar energía. No es responsable. Está diciendo ahí, una persona. Да, поэтому надо понимать, что безответственно, если кто угодно будет пытаться посылать энергию всем подряд, для этого нужно определенное состояние и определенное умение. Pero, это делать. pero no perdamos la esperanza. Todos tenemos ese Давайте don не de будем alineamiento, терять de надежду, conexión energética. потому что в Solo каждом que из en вас distintas есть это, escalas. да, в разных, Y eso se puede lograr con проявлениях, distintas в разных, prácticas, на разных уровнях. basado И en это можно развить, en основываясь una estructura plana, en la calma, на desarrollando el amor внутреннем universal, росте вашем, conectando con esa вашей fuente. приближенности к Y ahí es donde гармонии, que внутреннему покою encuentras и tu fuente вселенской divina. любви. Вот в таких условиях вашего развития вы придете к тому, чтобы обнаружить этот источник божественной энергии внутри вас. Dale. Historia. Vamos a hablar un Ahí poco está de la historia. de dónde procede. Nada de esa historia que ha llegado. Ya. El alineamiento energético existe desde que el mundo se creó y todos los cuerpos empezaron a movilizarse por una línea energética, coordenadas o meridianos con ritmo y equilibrio en un eje rotativo, armonioso y cíclico. Энергетическая коррекция существует с времен начала мира, и когда все тела начали свое движение по определенным энергетическим линиям, координатам, меридианам, с определенным ритмом и в равновесии на основании оси вращения гармоничного и цикличного. Antiguamente, nuestros ancestros, como seres sagrados o seres humanos, reconocieron el alineamiento energético a través de un equilibrio armónico positivo. Por ejemplo, a través de rituales, música, cosmovisiones o creencias vivenciales, encontraban que cuando uno o más cuerpos
o seres armonizaban en una sola dirección, sin criterio mental, vibrando en el amor universal, lograban conectar con los astros para encontrar un mejor entendimiento y también con los elementos, de tal forma que podían mejorar sus cosechas como parte de su supervivencia, generándose una sabiduría colectiva en cada uno de ellos, más conocido como fusión energética. В древние времена наши предки, как сакральные существа или человеческие существа, они признавали и знали энергетическую коррекцию через познание гармоничного, позитивного равновесия. Например, через различные ритуалы, через использование музыки, различных верований, различных жизненных ситуациях, которые они находили. Когда они заметили, что одно или несколько тел или существ гармонизируются вместе, направляя свои движения, свои усилия в одном направлении, без участия ума, когда они вибрируют на частоте вселенской любви. В таких практиках и ритуалах они получали возможность соединяться со звездами и находили лучшее понимание, взаимопонимание с первоэлементами. Таким образом, на основании этих впечатлений, этих ритуалов они могли использовать эти знания для того, чтобы улучшать свои урожаи или влиять на какие-то другие процессы, которые были важны для их выживания. И таким образом постепенно стала вырабатываться определенная коллективная мудрость. И они пришли к осознанию того, что является энергетическое слияние. Posteriormente asumen estas funciones o misiones seres identificados con cualidades especiales como los oráculos, sabios, adivinos, profetas, guías, sanadores, curanderos, etc., quienes a través de predicciones, revelaciones, mensajes, doctrinas, métodos o servicios conducían o transformaban armonizando lugares, colectivos o personas hacia un cambio de vibraciones altas, liberando así de maldiciones, brujerías, traumas, posesiones, fatalismos, programas autodestructivos, conjuros, adicciones, actitudes de bajas vibraciones. Позже эту функцию или эту миссию приняли на себя другие существа, которых можно условно назвать особенными по своим проявлениям. Это были оракулы, мудрецы, различные ясновидящие, пророки, наставники, целители, знахари и прочие. Те, которые через свои предсказания, через свои откровения, послания, доктрины, методы и инструменты направляли conducían o transformaban, armonizando lugares. ¿Qué quiere decir conducían? Llevar. De guiar. Sí, de guiar. Которые наставляли или трансформировали или гармонизировали различные места, коллективы или людей, направляя их по пути высоких вибраций, освобождая их от различного рода проклятий, колдовства, эмоциональных травм, одержания, саморазрушительных программ, заклятий, зависимостей и различных других низкочастотных проявлений. Actualmente
ante los desequilibrios emocionales propios de las alteraciones nerviosas de las nuevas generaciones y de los conflictos existenciales de los mismos, como parte del equilibrio y cumpliéndose la ley universal, contamos con la presencia de seres con cualidades especiales que continúan reencarnando cíclicamente de acuerdo a una escala energética existente en el universo para servir desde el amor universal en distintos asentamientos tribales del planeta, ya que hay una gran necesidad de realizar este servicio, tanto de ciudades como de sus habitantes. В настоящее время перед лицом множественных неравновесных эмоциональных проявлений, которые связаны прежде всего с нарушением нервной системы. Нынешнее поколение встречается с этим достаточно часто, имея разнообразные многочисленные экзистенциальные конфликты. И такие люди приходят как определенное проявление вселенского закона. Мы имеем возможность в настоящий момент особенные существа рождаются на Земле, которые обладают различными особенными способностями, и они продолжают воплощаться циклично, сообразно тому, когда нужна необходимость в их служении. Они воплощаются с тем, чтобы нести эту особенную энергетическую чистоту, которая несет вселенскую любовь. И такие люди влиятельны на трансформацию и на перемены в различных местах этой планеты и также городов и людей и так далее. Да. И городов, и их обитателей. Ahí termina la historia por ahora. Cuando produzco un favor que no hablen, porque si no me distrae, si no es mucho pedir. ¿Ya? No, solo creo que ahí no hay nada que... Здесь, по-моему, все понятно, да? Continuamos para... Продолжаем. Tipos de alineamiento. Виды коррекции. Los seres que se encuentran bajo esta misión de alineamiento energético están íntegramente conectados a la existencia universal divina, sin importar su origen o procedencia, ya que comprendemos que ellos están conectados en todos los planos dimensionales. En tal sentido, mencionamos los siguientes. Alineamientos. Существа, люди, которые выполняют эту миссию энергетической коррекции, они полностью связаны и интегрированы с божественным творением. И неважно в этом их происхождение, их источник, так как мы понимаем, что они соединены со всеми планами существования, с различными измерениями. В связи с этим перечислим некоторые из них. Dentro de los tipos de alineamiento se pueden mencionar alineamientos cósmicos, dimensionales, Космические коррекции измерений, planetarios, планетарные, de naciones, различных наций, espacios geográficos, географических colectivos sociales, пространств, социальных коллективов, personas, людей, animales, животных,
elementales, элементал, seres invisibles vinculados a la naturaleza, духов природы. entidades, Seres de luz. Существа света, entidades, conozco solamente como empresa. Esa, ¿no? ¿no Sí. se llaman? Algo ahí, los tipos, No sé si hay algo ahí. По поводу типов есть Si no, вопрос? continuamos. Если нет, A ver, продолжаем. Pati. ¿A qué te refieres con tipos de alineamiento de entidades? Ya, lo que pasa, hay entidades o seres que quedan detenidos en este espacio, o espíritus, que es lo mismo, quedan detenidos y se asocian en una casa, se apropian de una casa, más o menos, ¿no? Se apropian de una casa. Y un tipo de alineamiento es casi como una exorcización, más o menos, como una especie de limpieza. Eso es un tipo de alineamiento, llevar a su estructura, a su nivel que le corresponde. O sea, eso es él. Yo entendí como María también pensaba Me como dijiste tres. seres de luz. Entonces, Sí, entidades bueno, es son como seres. ¿Cuáles son los entes. espíritus nomás? Bueno, eso, entes, entidades, ya. eso. Ya, eso, Entes, ahí sí. Entidades. de ahí viene mismo, de ahí mismo deriva. Ajá. Вот это Un ente o последнее, una entidad se llama. ¿sí? это не существа света, это духи различные, с которыми тоже нужно разбираться, с тем, чтобы гармонизировать что-то. Иногда надо этих духов переводить в соответствующие им измерения и так далее. Por ahí. То есть слово, оно такое по-испански непонятное. Sí, no, que se conocen como, algunos conocen como entes, otros dicen hay una entidad, hay un ente. O sea, se llama así, se suele llamar. de manera ese vocabulario. Sí, como una entidad. Корпус может объяснить, что представляет измерение? Это уровень восприятия, уровень ощущения? ¿Y qué son las dimensiones? La selva, todo Chile. ¿Cómo habla? ¿Qué son las dimensiones? Si puedes explicarlo. Alineación dimensional. Y ya, lo que pasa, hay casos que cuando, como este espacio también es un espacio parasitario, en los otros espacios de otras dimensiones, donde habitan distintos seres, les toca venir al planeta, a veces se infiltra otro ser parasitario que acompaña a este alma que viene a nacer en el planeta, ¿no? Entonces suele pasar usando su dimensión, su traspaso, suele pasar por ellos. Es porque es una energía que no está armonizada. Entonces lo que tienes que hacer es devolverle a su dimensión que corresponde. Eso es una alineación de dimensiones, porque no puedes dejarlo en este planeta, porque seguía haciendo otras y otras cosas. Бывает так, что когда душа воплощается, то в этом воплощении, когда душа приходит на Землю, какое-то существо из другого измерения может инфильтрироваться в это. И это паразит получается. Но это существо, оно не принадлежит к этому измерению. И если ты хочешь помочь этому пациенту, то этого паразита надо убрать, но ты не можешь его оставлять здесь, на этой планете. Это не его реальность. Ты должен перевести его в то измерение, в ту реальность, которому оно принадлежит. Y de esto tenemos una experiencia, varias experiencias, pero una que marcó bastante era de que incluso esa persona no nació juntos, no vino juntos con estas entidades, con estos seres, ¿no? Invocó a estos seres que vinieron de otra dimensión. У нас был такой случай в практике, когда человек не родился с этими паразитами, но он призвал этих существ из другого измерения. Con esas concepciones medio locas de que yo no soy carnívoro, no soy vegetariano, se ha puesto en contra de la matanza de los cerdos, de que coman los cerdos. Критикой
мясоедов, обратилась в вегетарианство Se declaró defensor de los cerdos и назначила себя защитницей y hizo una invocación свиней a los, ¿cómo decir? A los dioses de los cerdos, и призвала, так сказать, a las entidades de los cerdos, ¿no? божеств свиней. Y vinieron tres seres И пришли три существа, que se adentraron en su mundo, которые вошли в ее энергетиco de ella. духовный мир, в ее энергетический Porque мир. cada ser tiene У su каждого espacio существа de есть supervivencia, свое пространство de для armonía. Si tú выживания. invocas eso, es como que Если le ты traes, призываешь, o te vas a la luna sin casco, ¿no? примерно как на Луну отправиться без скафандра. Sin oxígeno. Entonces es como un ser viene y lo invoca y tenían que usar su cuerpo para vivir a través de su energía. Поскольку она их призвала, им надо было как-то жить, как им жить без энергии. Они питались Entonces, ее энергией. cuando hacemos la Жили за счет corrección, её. encontramos Когда мы estos seres. сделали эту коррекцию, мы увидели это y que присутствие se этих существ. resistían И они a liberarse porque no tenían a dónde ir. не хотели покидать ее тело, потому что им некуда ¿A было dónde идти. después? Куда их можно перенести? Y lo único que pudimos hacer en ese momento, porque era desviarle a una granja cercana donde habían cerdos, Единственное, что смогли в тот момент para сделать, después canalizarlos ya en su переместить momento их de otra calma, su на свиную espacio que ферму, corresponde. которая поблизости была, чтобы потом перевести их туда, куда им Esas положено. cosas suelen suceder. А такое бывает. Pero claro, es otro mundo, Но otra это locura. другой мир, это уже сумасшедший мир. Сразу нельзя перевести куда надо, почему сначала на ферму? Y porque directamente no se pudo. No era el momento porque la persona estaba en descompensación energética, Потому что porque человек prácticamente desprendías parásitos de su cuerpo y la persona quedaba muy débil. Y tenía que ocuparme del cuerpo de esa persona. Она оставалась para poder в очень ранимом sacar. состоянии, не мог ее оставить. En otros casos, por ejemplo, других случаях de un caso de escleroderma, encontramos una sombra, un ser a manera de sombra que venía de la otra dimensión. A eso sí pudimos pasar a su dimensión porque la persona estaba muy fuerte y podíamos desprenderlo. Pero es que no son criterios que uno hay que tomar, son criterios guiados por el universo en ese momento que tienes que aplicar. Есть случаи, когда, как в первом случае я вам рассказал, когда душа приходит, так сказать, назовем, с определенной тенью, с определенным паразитом. И такой случай тоже был в практике. И Eso parece una película, ¿eh? там можно перевести немедленно в свое измерение, но тогда это было возможно, потому что сама пациентка была достаточно сильна духом и энергетически, поэтому это было возможно сделать вот таким образом. Такие случаи случаются, но это больше похоже на кино для вас, наверное. Но если говорить об энергетической коррекции, то надо говорить. То есть, как понимаю, у тела есть, как вы говорите, что с меридианы, есть еще трансверсали, которые идут на протяжении жизни меридиана. И когда приходит другое существо в это поле человека, то есть человек уже проживает жизнь, можно сказать, другого существа. То есть у него вот эти трансверсали, это уже идут другого существа, как другое существо заканчивается процесс. Ser humano tiene sus meridianos, tiene también sus transversales. Y en eso, Todos. cuando hay una infiltración de alguna energía ajena, entonces puede resultar que el ser humano ya no vive sus transversales, sino en él empieza a vivir esa energía ajena, prácticamente como que vivir por él. Claro, es que se infiltra, pues es como una invasión. Конечно, это захват получается. Todo está en armonía, después se desarmoniza todo cuando hay una invasión. Когда вы живете в гармонии, вдруг если появляется какое-то такое загрязнение энергетическое, то это ощущается, конечно, в дисгармонии и в отсутствии как бы, возможности жить свою жизнь. То есть уже у человека разворачиваются события, которые, соответственно, Como que empieza a traer las circunstancias que no son propias de su vida. ¿O qué? Por supuesto, a nivel energético, a nivel físico, a nivel mental, porque Конечно, потому hay что una influencia. Это уже манипуляция, Экс- есть влияние.
extraña a su existencia. Совершенно чужеродное для его существования. Es como una persona poseída, Это как человек, который одержим. no es él. То есть, когда он одержим, вам видно, что это не он говорит, это в нем Expresa. кто-то говорит. Otro ser. Но это, о чем мы говорим, это Impropio a su existencia. в другой степени просто. Entonces, lo que hay que liberar eso y более dejarlo en su легкой, менее estructura. выраженной. Ese es un alineamiento. Поэтому энергетическая коррекция – это высвобождение всех этих чужеродных присутствий Por eso hay varios métodos de для alineamiento. того, No чтобы solo es оставить человека в его гармоничном, равновесном состоянии. alguien que está muy mal, vas, le abrazas Есть очень много различных вариантов, y se siente bien y está alineado. как можно произвести эту коррекцию. Можно просто обнять кого-то, и это уже будет Igual que si es con Diana, ¿no? Ta, 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 так, ta, как с ta. Дианой сегодня. Ahora, y ya está alineado. Pero es otro. Высвободил то, что Pero надо es было una высвободить, и situación ребенок a изменился. nivel de energía. Pero Но это вопрос, что Se надо aplica. для этого уметь управлять энергией. continuamos. ¿Había aquí preguntas? Yo quería preguntar sobre el alineamiento planetario, cómo es. Что значит планетарная коррекция? Eso es a nivel de divinidades. A nivel, por eso decíamos a nivel universal. Que todos los planetas, todos los cometas, todos tienen un eje donde giran. Дело в том, Cuando что se все desarmonizan планеты, de все ello, кометы, все empieza el тела cataclismo, ¿no? имеют Tal igual cuando tu cuerpo se имеют desarmoniza, определенное empieza un гармоничное cataclismo. состояние, обращаясь вокруг определенной оси. Entonces, Если это приходит в дисгармонию, тогда происходит различного рода para, катаклизмы. para que suceda esto a nivel de esa rotación en sus ejes que hace, hay un fenómeno ¿cómo decir? De renacimiento en cada ciclo que se da, en cada eje que va a girar, llegando a un punto es como que que duermes y vuelves a despertar, ¿no? Es igual que claro, se va renovando a través de los polvos cósmicos, a través de todo eso. Eso es lo que como los planetas se alinean. То же самое No es que происходит. tú Вы tienes que видите, alinear el что planeta. планеты Здесь tenemos otro. сами собой, проходя какой-то цикл, в какой-то момент этого времени приходят в ту точку, в которой все вновь гармонизируется. Пройдя какой-то очень большой цикл, они замыкают этот круг и выстраиваются все небесные тела, гармонизируются, приходят в равновесие. Es que no podía dejar, si От этого tenemos мы que видим hablar de este такие феномены, tema, как парад планет и no так podíamos далее. dejar porque es una fuente, es la fuente de origen de nuestra existencia. Y como la fuente de origen tiene que contemplarse para que pueda llegar a un cuerpo de la magnitud Источник a lo minúsculo que es tu cuerpo. возможности сделать энергетическую коррекцию – это универсальная вселенская энергия, и невозможно не говорить об этом, говоря об энергетической коррекции. Claro, eso se da como un conocimiento, ¿no? Pero hay casos de ciertos seres que pueden influir en planetas, que pueden influir en la atmósfera, que pueden influir Есть en различные los satélites, astros y todo существа, eso. которые могут влиять на Hay звезды, casos. которые могут влиять на планеты, которые могут влиять на атмосферу. Entonces, no es tan distante. Это не так, не так далеко от нас, как мы думаем. El universo debe estar alineado desde lo universo, lo más grande, hasta el ser más pequeñito que habita Eso en que- un planeta. eso que Todo decimos. tiene que estar То есть alineado. все Eso должно decimos. быть в единой гармонии. То есть и планеты, и от самых больших тел планет до самой маленькой клеточки, в самом маленьком существе, все должно быть в гармонии равновесия. Конечно, Por eso именно cuando se так. queman los bosques, claro, ahí hay una desalineación Se y desarmoniza. afecta A otros Поэтому, soles. когда есть какие-то проявления катаклизмов или еще что-то, там леса сгорели, то происходит определенная потеря равновесия в этом смысле. Да, конечно. Una misión, pues, ¿no? Sacar a cada uno de ese estado en el que se encuentra para ayudar al planeta, ¿no? Para ayudar al universo. recién entiende la Поэтому есть importancia большая de la взаимосвязь, конечно, если ты помогаешь одному человеку, ты выстраиваешь гармонию в нем, ты помогаешь всему космосу, всей Вселенной, потому что все взаимосвязано. O sea, este mensaje está en su magnitud, o sea,
Это grande. послание нам пришло вот в таком глобальном. No se pudo Проявление. sentir Мы не смогли digno hablar solamente del hombre. найти какое-то простое объяснение. No, Это пришло вот именно no в таком fluía. варианте. Teníamos que recibir desde, Так как эта desde el информация origen. пришла, мы ее получили из Claro, источника. está en Это resumen. эссенция, это резюме. Todo для вас. esto hay que desarrollar un montón de cada frase hay que Это надо desarrollar. каждую фразу практически No надо sé cuántas hojas se vendrán para развернуть desarrollar и, para un inmenso libro. описать, что может получиться целая книга. Pero no se sabe si se da eso o no se da. No, Pero al menos ya soy tiene no- una no base это добро или para нет, que по крайней tenga мере. alguien que hablar de ello. Мы сделали то, что Y que no estamos пришло из desconectados, no estamos fuera del universo источника. Мы записали con este и mensaje. хотим ¿no? вам передать эти знания с тем, чтобы вы Todos понимали, los- насколько todos вы los не seres, одиноки, dice, насколько вы dice, интегрированы во все творение. Todos los seres, de ahí habla de seres, ¿no? Se Habla- encuentran bajo esta misión de alineamiento. no, me refiero a antes que habla de todo, se alinean de estos dos planetas hasta los seres minúsculos, Sí, dice hasta la existen, parte, habla ahí de estas partículas cuánticas. cuánticas, hasta las partículas O cuánticas. sea, se pueden, Nano. claro, se pueden alinear. Y eso es lo que se da. Todo está, tus células están alineadas, entre solo las células están Надо alineadas. понимать, что en su eje. энергетическая коррекция – это Las в membranas таком масштабе, tienen su alineamiento. от масштаба планет до масштаба клеток и до масштабов наночастиц, самых маленьких квантовых частиц, которые все, абсолютно все должны находиться в гармоничном равновесном состоянии. Siga. Ah, Продолжим. ¿En qué consiste? Ah, ya. В чем заключается? Consiste en liberar y equilibrar la sobrecarga o programas energéticos de los espacios y cuerpos excedentes o desequilibrados a través de un flujo energético armónico mediante el amor universal que origina la energía cuántica o luz divina, la misma que conduce a la sanación. Eso es lo que decíamos hace un poquito. Заключается в том, энергетическая коррекция, чтобы высвободить и уравновесить определенный перегруз энергетическими программами какие-то пространства или тела, в которых произошла какая-то дисгармония. Это делается при помощи энергетического потока гармоничного, основанного на вселенской любви, которая имеет свое происхождение в источнике, или, как еще можно это назвать, божественной энергии. И именно она является инструментом для исцеления. Este hecho se da mediante una fusión energética destinada por una fuerza superior, conducido por una vibración especial propia de seres con esta misión. Como destinada por una fuerza superior. Con divinidad, pues es como si fuera su misión, A ver. para que se pueda entender. Eso se refiere al terapeuta. Direccional, claro. Sí. Se refiere a la sanación, ¿no? Que si se da la sanación, pues sucede porque esto se da mediante una fusión energética, que viene ya predestinado, se puede decir. Este hecho, ¿qué se refiere? Este hecho, la sanación. Sí, la sanación. Исцеление таким образом происходит посредством энергетического слияния с человеком, который направлен высшими силами для такой функции. Cabe resaltar que todo ser sagrado tiene cualidades innatas de alineación como parte de su origen, las mismas que se manifiestan en distintas escalas que se pueden potencializar a través de distintas prácticas de sensibilización y desarrollo interno.
Надо заметить, что любое священное существо имеет определенную особенную вибрацию и имеет различные врожденные качества. Таким образом, tampoco lo capto. Como cualidades innatas de alineación como parte de su origen. ¿Qué quiero decir? Claro. De donde venga. Innata es cuando viene con un don. De nacimiento, Claro, traducido. sí, sí. Su origen, o sea, no sabe. Pero de ¿qué quiere planeta decir que de alineación como parte de su origen? venga. Eso, de qué planeta venga, con qué misión venga. Ok. Cabe resaltar que todo ser sagrado tiene cualidades innatas. Capacidad de alinear Que el ser nace con eso, nace con el ser, nace con eso. Claro. como pero, parte de su origen. todos nacen, todas las personas Все tienen. рождаются с определенной возможностью производить какой-то вид коррекции в зависимости от своего происхождения. И эти возможности, они манифестируются в различной шкале предъявления вибрационной. И они могут быть усилены посредством различных практик и за счет внутреннего развития. Eso que decía hace un momento, que todos tenemos dentro de nosotros ese potencial, dado que hay que ir encontrando. Начал с того, что у Y eso каждого se из нас hace есть определенный armonizando nuestra потенциал, estructura, который может раскрыться encontrando nuestra тогда, calma, nuestra когда paz вы interior. приходите Y к entonces, внутреннему покою, de pronto когда вы, te das cuenta que находите desarrollas гармонию otros внутри себя. factores conectivos en И на tu этой vida. основе вы начинаете получать возможности более сверхчувственного восприятия и проявлять те дары, которые у вас есть, целительство. Actitudes del servidor. Каковы должны быть поведение целителя? Positivismo, Позитив, armonía, гармония, calma, покой, universalismo, универсализм, Integración a todos. интеграция со всем, comprensión, понимание, aceptación, приятие, paz, мир, покой, confidencialidad, конфиденциальность, entrega, полная сдача, comunicación, коммуникация, fuerza interior, внутренняя сила, humildad, смирение, скромность, luz, свет, amor, любовь, plenitud, цельность entre otras que repercutirán en el resultado del servicio. и некоторые другие, которые влиятельны на результат целительства. Técnicas. Техники. Siendo el alineamiento energético un método de sanación ancestral, no requiere adoptar ninguna técnica específica. Muy al contrario, se las obtiene a partir del proceso, de acuerdo a lo requerido por cada estructura o cuerpo universal. ¿Se entiende eso? Поскольку энергетическая коррекция является древним методом целительства, для понимания полного не нужна какая-то особенная техника, скорее наоборот. Es así que se pueden Espera, emplear. no traduce. La técnica específica, muy al contrario, celas. ¿Qué quiere decir celas? Tiene. Las técnicas. Claro, las técnicas. La, se entonces sostienen. ese sobra aquí. Porque esta técnica específica.
dice, no requiere adoptar ninguna técnica específica. Muy al contrario, se las obtiene. Se la obtiene la técnica. Ninguna técnica Por eso específica. se la obtiene. Obtiene, Se la obtiene. Obtiene, dice ella. No se la, sino se la obtiene la técnica. Porque estoy buscando algo en plural y no encuentro. a qué se refiere. No lo encuentro. Таким образом, эта техника, наоборот, скорее, она получается на основе процесса, сообразно тому, что необходимо каждой структуре, cada estructura o cuerpo universal. Cuerpo universal это терапия. Каждой структуре cuerpo universal, ¿en qué sentido? Un cuerpo, tu cuerpo es una estructura o es un cuerpo universal porque está integrado a todo. И структуре или телу. O, por dice o. Entonces mi pregunta es, ¿qué es estructura y qué es cuerpo O universal? cuerpo. Cada estructura Es o. o cuerpo. O cuerpo. Por eso, ¿cuál es la diferencia? No, por eso es o. Algunos se entienden como cuerpo universal, otros se entienden como estructura. Tú eres una estructura, cada uno es una estructura, ¿no? Ya. El planeta es una estructura, el universo es una estructura. Pero también es un cuerpo universal porque a la vez está integrado al todo. Son sinónimos prácticamente. Claro. Después Ya, no, ya entiendo. Pensé que eran diferentes matices. No, ¿Es igual? es igual, sino que la interpretación para algunos es una y otra, pues, por eso se aclara. Humanos o seres, seres sagrados, más o menos. Ajá. No se duerman, no se duerman. Ya sé que la parte teórica. Es así que se pueden emplear diversos métodos conocidos en el mundo actual que se remontan desde los ancestros hasta aquellas técnicas estudiadas o teorizadas en estos tiempos, siempre que tenga como eje fundamental el amor, sirviéndose de los recursos naturales existentes en el entorno, tales como las manos, el cuerpo, minerales, el agua, el aire, el fuego, granos, maderas, animales, entre otros. Таким образом могут быть использованы различные методы, которые известны в мире современном и которые уходят корнями какие-то древние практики, которые использовались и были теоретизированы в какие-то давние времена. Это может быть использовано что угодно, любые методы, в том случае, если как фундаментальная база этой техники будет любовь. И ресурсы, которые эти техники могут использовать, они могут быть различными, они нас окружают повсюду. Это могут быть руки, это могут быть тела, это могут быть минералы, вода, воздух, огонь, зерна, дерево, животные и многие другие. No obstante, podemos mencionar el proceso que se practica en nuestro Centro de Desarrollo Integral Dos Mundos. В данном конкретном случае мы можем поделиться с вами тем процессом, который практикуется в Центре интегрального развития Dos Mundos. El primer proceso realizado es el de apertura. Первый процесс, который происходит, это процесс открытия, que consiste en liberar la columna vertebral y los hemisferios del paciente mediante el contacto y la presión de los pies o brazos por parte del terapeuta o servidor sobre una superficie cómoda y adecuada. Она заключается в том, что происходит раскрытие позвоночника при помощи техники нажатия. Терапевт открывает позвоночник и спину пациента при помощи движений ног и таким точно так же производит определенное давление на ноги, ступни и руки.
Всегда имею в виду, что поверхность должна быть удобной и адекватной для такой практики. Y creo que esa parte, ¿qué tal? Es como es esa parte a lo que el hecho que vamos a hacer mientras van leyendo, lo vamos haciendo, ¿me parece? Эту часть, если Porque хотите, de ahí давайте empieza будем, el cuerpo para hacerse. Entonces va leyendo para ir entendiendo a будем que, сопровождать практикой, чтобы вы понимали, что porque зачем. lo otro era prácticamente un conocimiento amplio. Ahora estamos lo que se hace en los mundos. ¿Les parece? Un cuerpo Тело para для alinear. коррекции